LEXUS CT member. So hari ini collector prepare the LCD meter cluster. Tengah ini LCD swabber and yellow. Okay, so kamera pun sama, kamera swabber. Okay, remember? Prepare the meter cluster. Done already. LEXUS member. So hari ini meter cluster, LCD blur, soal repair, soal done. Okay. So LCD, blur, yellow page, semua pun sudah tukar. Kamera pun ada tukar sekali. Okay, semua sudah siap.